बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही खूबसूरत अशार पढ़ने की सादत मिली, जिसमें से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्फत इलाही के मोती समेटने का मौका नसीब हुआ। तो उन मार्फत इलाही के मोतियों को मैं आप अहबाब की नज़र करना चाहता हूँ। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम शायरी कुरान करीम से हासिल करता है, लिहाजा आपके इन खूबसूरत अशार को समझने से पहले हम उस आयत की तरफ चलते हैं जिससे ये अशार लिए गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से समझाता है कि अल्लाह ने एक ग़ुलाम आदमी की मिसाल बयान फरमाई जिसमें कई बदअखलाक आका शरीक हों और एक ऐसा ग़ुलाम मर्द हो जो खालिस एक ही का ग़ुलाम हो। तो क्या दोनों का हाल एक जैसा है? सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी खूबसूरत आयत को अपने अशार के अंदर समोया है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या फरमाते हैं, गौर फरमाइएगा। बदल कर भेस फिर आते हैं हर ज़माने में, बदल कर भेस फिर आते हैं हर ज़माने में। अगरचे पीर है आदम, अगरचे पीर है आदम, जवां है लातो मन्नात। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की इसी आयत की शरह फरमा रहे हैं कि बदल कर भेस फिर आते हैं हर ज़माने में, बदल कर भेस फिर आते हैं हर ज़माने में। अगरचे पीर है आदम, जवां है लातो मन्नात। यानी कि इस ज़माने में भी भेस बदल कर वही बुत आ गए हैं। कौन से? जो ज़माना जहलियत में लातो मन्नात के जो बुत थे, जो खाना काबा में रखे थे और लोग उनके सामने झुकते थे। मगर अब की बार वो भेस बदल कर आए हैं, अब की बार उन्होंने सूरत बदल ली है। पहले वो ज़ाहिरी सूरत में थे, अब वो बातनी सूरत इख्तियार करके आ गए हैं। अब उनकी सूरत क्या है? अब के बार उनकी सूरत हिर्स व हवा, अंदर से हाकमियत और इक़्तिदार की चाहत, हवस और शहवत की चाहत, ज़र और ज़न इसकी चाहत, और ऐसे ही हजारों तरह की इंसान के अंदर वो बातनी बुत हैं जो कि भेस बदलकर आ चुके हैं। और आदम अपनी उम्र गुजार के बूढ़ा हो चुका है। अगरचे पीर है आदम, कि आदम बूढ़ा हो चुका है, उम्र 70 से 80 साल हो चुकी है, मगर जवां है लातो मन्नात, लेकिन अंदर का वो बातनी शिर्क अभी भी वैसा ही है। वो जवां है, वैसे ही हवस का शिकार है, वैसे ही हिस्स का शिकार है, वैसे ही इक़्तिदार चाहता है, वैसे ही हाकमियत चाहता है, वैसे ही दौलत चाहता है, वैसे ही औरतों की शहवत है, वैसे ही मर्दों की शहवत है। तो हर तरह के अंदर के मामलात, अंदर के बुत वैसे ही जवां हैं। तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये फरमाया कि ये अब कुरान की उसी आयत की शरह फरमा रहे हैं कि एक आदमी की मिसाल बयान की गई है जिसके बद इखलाक बहुत सारे आका हैं। ये बहुत सारे बुतों के आगे झुका हुआ है, इसके बहुत सारे ऐसे इसने अपने अंदर अपने आका और अपने बुत रखे हुए हैं जिनके सामने ये झुक जाता है। अब फिर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरे अशार के अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात।
اور ایک ایسا غلام مرد، قرآن پاک، اور ایک ایسا غلام مرد جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ یعنی کہ اگر تو اپنے آپ کو، اپنے قلب و باطن کو ان تمام بتوں سے پاک کر کے ایک سجدہ کر دینا، صرف اللہ کے سامنے جھک جائے، ان تمام خواہشات اور لذات اور یہ اندر کے باطنی شرک کو ختم کر کے اگر تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، ایک سجدہ اللہ کے حضور کر دے، یہ تجھے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ جو تو دنیاوی معاملات میں ہزاروں جگہ جا جا کے جھکتا ہے، جگہ جگہ جا کے جو ذلیل ہوتا ہے، تو ان تمام معاملات سے نکل آئے۔ تیری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ اللہ کی قسم حل ہو جائیں گی اگر تو خالصتاً اپنے اندر سے ہر ایک بت توڑ کر فقط اللہ کے سامنے جھک جا، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھک، اپنے اندر سے تمام خواہشات کو نکال، اپنے اندر سے اس تمام باطنی شرک کو نکال۔ شرک کو نکالے گا کیسے؟ اللہ سے توفیق مانگ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، جو اپنے اندر کے باطنی شرک کو ختم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ، تو ضرور تجھے اپنے اندر کے باطنی شرک سے نجات مل جائے گی۔ اللہ قرآن میں پھر کیا خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے کہ ایک شخص جو دنیاوی لذات و خواہشات کے بتوں کے اندر جھکا پڑا ہے، جس کے اتنے زیادہ آقا ہیں، کیا وہ اور ایک ایسا شخص جو اپنے قلب و باطن کو خالی کر کے فقط اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ جس نے فقط اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکایا تو وہ اللہ کے معاملات میں آ گیا، اللہ اس کا ہو گیا اور وہ اللہ کا ہو گیا۔ اور جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس پر اپنے کرم کی انتہا کر دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اس باطنی شرک سے ہی نہ بالتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم اپنے باطنی شرک کو پہچانو، اپنے اس باطنی شرک کو پہچانو تاکہ تم اس سے نکلنے کی مجھ سے توفیق مانگو، اور پھر میں تمہیں توفیق دوں، تم خالصتاً میرے ہو جاؤ اور صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ہی سامنے جھکو تاکہ تم کو منزل مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔